ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଡିଏସ୍ ନଲେଜ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାଗତ ସହ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଡିକେ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି 24/10/2025 ସିବିଟି ମୋଡରେ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଆଇ, ଏଆର୍ଆଇ, ଅମିନ୍, ଆଇସିଡିଏସ୍, ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ର ଅଲ୍ ସିଫ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ର ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଟାଇପ୍ର ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିଏ ଚାଲିଯିବ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁକରି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନମ୍ବର 1 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କ'ଣ କହୁଛି? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ attended the conference of world religions in 1893 at dash। ତାମାନେ 1893 ମସିହାରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଧର୍ମର ସମ୍ମିଳନ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବୋଲିକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଚିକାଗୋ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେରିକା ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ସେଇ ଦେଶର ଗୋଟେ ସହର ହେଉଛି ଚିକାଗୋ। ସେଇ ଚିକାଗୋରେ ଏକ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରେ, ତାହେଲେ 1893 ମସିହାରେ। ବୁଝିଗଲେ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟରେ ଜାଣି ରଖିବା ପିଲାମାନେ, ଆଗାମୀ ସିଫ୍ଟରେ କ'ଣ ପଚାରିପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀଟିର ଆପଣମାନଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ ପଚାରିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1893 ମସିହାରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବେଦାନ୍ତିକ ଫିଲୋସଫିର ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରା ବିଶ୍ୱର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତରଫରୁ ସେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିଗଲେ ପିଲାମାନେ, ପୁରା କ୍ଲିଅର। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟରେ ଆଉ ଜାଣିବା ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନକୁ ସେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ପଚାରିବ କେବେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ନା 1897 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ନା ବେଲୁର ଠାରେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ହାଉଡ଼ା କଲିକତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବୁଝିଗଲେ, ପୁରା କ୍ଲିଅର। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଡିଟେଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକିରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବୁଝିଗଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 2, ବାଂଲାଦେଶ ସେୟାର୍ସ ଇଟ୍ସ ବର୍ଡର ୱିଥ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାମାନେ ବାଂଲାଦେଶ ଆମର ଭାରତ ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ସୀମାରେଖା ରହିଥାଏ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 5ଟି ରାଜ୍ୟ ସହ ସୀମାରେଖା କ'ଣ କରିଥାଏ? ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ତା ଭିତରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସାମ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ମିଜୋରାମ, ମେଘାଳୟ ଆଉ ତ୍ରିପୁରା। ଏହି 5ଟି ରାଜ୍ୟ ଆମର ବାଂଲାଦେଶକୁ ବର୍ଡର ସେୟାର କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଆମ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବର୍ଡର ସେୟାର ହେଇଥାଏ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। କେତେ କିଲୋମିଟର ନା 4096.7 କିଲୋମିଟର। ୟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ବର୍ଡର ସେୟାର କରିଥାଏ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ? ସେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ଦେଖିବା। ନମ୍ବର 3, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବଜେଟ୍ ଏଲୋକେସନ୍ ଫର୍ ରେଲୱେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରମ୍ ସେଣ୍ଟର 2025-26? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ରୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁକରି ପୂର୍ବ ଆନାଲିସିସ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବଜେଟ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ମୁଁ ପୂର୍ବ ସିଫ୍ଟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରିଥିଲି। ତେଣୁକରି ସେହି ଆନାଲିସିସ୍ରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଆନାଲିସିସ୍ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିଏ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମାର୍କ ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ସେଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଏଲୋକେସନ୍ କରିଛି ସେଣ୍ଟର? ତାହେଲେ ଭାରତ ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରେଲୱେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର 10,599 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଏଲୋକେସନ୍ କରିଛି। ମନେ ରଖିବେ, ପୂର୍ବ ଥର ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା 12.5 ଗୁଣା ରହିଛି ଅଧିକା, ହେଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆକାରରେ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ କେତେ ରଖିଛି ନା 2.52 ଲାଖ କରୋଡ଼, ହେଲା। ବୁଝିଗଲେ। ନମ୍ବର 4, ଇନ୍ ଜୁନ୍ 2025 ହୁଇଚ୍ 2 କମ୍ପାନିଜ୍ ଡେଭଲପ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ସୋଲାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କେଉଁ 2ଟି କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କରିଛି ନା ଭାରତରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଇନିସିଏଟ୍ କରିଛି। କେବେ ନା ଜୁନ୍ ମାସ 2025 ମସିହାରେ। ସେ 2ଟି କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସିଏନ୍ ଆଉ ୟୁପିସି। ମନେ ରଖିବେ, এই 2ଟି କମ୍ପାନୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ କମ୍ପାନୀ। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର 420 ମେଗାୱାଟ୍ ସୋଲାର ଫାର୍ମ ରାଜସ୍ଥାନରେ ତିଆରି କରିବ ଆଉ 120 ମେଗାୱାଟ୍ ସୋଲାର ଫାର୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ବୁଝିଗଲା। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ।
आगामी शिफ्ट में आपंकर बहुत कम आसो पाने नोट करेंगे बारंबार वीडियो देखिए किसी असुविधा हम ना बुझीगले। देन नंबर 5 व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ ओडिशा। देखंतु ओडिशार प्रथम प्रिंटिंग प्रेस रो ना होची कटक प्रिंटिंग प्रेस मन रखिबे एटा होची यार सठिक उत्तर। एक्स्ट्रा फैक्ट जानी रखिबा कटक प्रिंटिंग प्रेस को किए स्थापना करथिले मन रखंतु इंग्रेज शासन आसिला परे आम ओडिशा रे ख्रिस्टियन मानकर जो मिशनरी थिला से मिशनरी तांको द्वारा एई प्रेस टी एस्टाब्लिश कराइथिला 1837 मसिया रे। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कहि रखुची निश्चय मन रखिबे पिला माने आपण मानकर बहुत काम रे आसीबो हला। एई मिशनरी माने कोथि पई याकु एस्टाब्लिश करथिले जानिछंती देखंतु ख्रिस्टियन मानकर मिशनरी एटा गोटे उद्देश्य रे आसीथिला से उद्देश्य होची पूरा भारत रे ख्रिस्टियन धर्म को प्रचार करिबा और प्रसार करिबा बुझिपारे। तेणुक कटक रे कहीं स्थापन कले आपणकर मनरे प्रश्न आसुथिबो तेणुक कहीं देखंतु आम ओडिशा रे सेतेबेलकु ओडिया भाषार अधिका चल प्रचल होतिला इंग्राजी किंबा अन्य भाषा मानकर कम चल प्रचल होतिला। तेणुक ख्रिस्टियन मिशनरी मानक लैंग्वेज थिला इंग्लिश तेणुक से इंग्लिश को ओडिया रे कन्वर्ट करिकरी मैगजीन किंबा ओडिया पुस्तक आकार रे से प्रिंट करिकरी प्रसार करुथिले तांकर लेखा को बुझीपारे पिला माने। तेणुक कहीं बसला कौन पाई बसला केबे बसला क्या द्वारा बसला पूरा डिटेल आलोचना करवा या भितर आपण मानकर जदि क्वेश्चन आसे ताले निश्चय आपण माने मार्क पाइबे किछि असुविधा नै कॉन्फिडेंस रखंतु हला। नेक्स्ट देखिबा नंबर 6 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY इज कम अंडर व्हिच मिनिस्टर। आपण मानकर प्रश्न रे पचारछि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टी को मंत्री रो अंडर रे आसी थाई तेणुक यार सठिक उत्तर हो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मन रखंतु प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एटा कहार इनिशिएटिव एटा मध्य पचारि पारे तेणुक यार सठिक उत्तर हो PM मोदी बुझीगला। केबे लॉन्च करथिले याकु मध्य मन रखंतु ना आम भारत रे 23 सेप्टेम्बर 2018 मसिया रे झारखंड रो रांची रु आपण मानकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टी कौन करथिले ना लॉन्च करथिले याकु मध्य मन रखिबे। ता सहित एई योजना सहित आपण मानकर आयुष्मान योजना आयुष्मान कार्ड ए सब लिंक रहिछि ताकु मध्य मन रखिबे। नेक्स्ट नंबर 7 कृष्ण देवराय बिलोंग्ड टू द डैश डायनास्टी। ता माने कृष्ण देवराय जने राजा थिले से को वंशर बिलोंग करथिले बोली पचारछि तेणु करी यार सठिक उत्तर तुलुभा डायनास्टी। मन रखंतु तुलुभा गोटे होछि आपण मानकर वंश जे कि विजयनगर साम्राज्य सहित बिलोंग करथाय तेणु करी कृष्ण देवराय विजयनगर सम्राट थिले बोली करी हमर भूल हबो नाही कहिबारे हला। कृष्ण देवराय 1509 रु 1529 पर्यंत शासन करथिले। मन रखंतु तुलुभा वंशर स्थापन किए करथिले ना तुलुभा नरस नायक से तुलुभा वंश को स्थापना करथिले आ शेष राजा थिले सदाशिव। मन रखिबे तुलुभा सदाशिव होचंती तुलुभा वंशर शेष राजा हला। नेक्स्ट देखिबा नंबर 8 इन डिसेंबर 2024 PM मोदी वाज ऑनर्ड विथ कुवैत हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नेम डैश। ता माने हमर भारतर प्रधानमंत्री डिसेंबर मास 2024 मसिया रे कुवैत देशर सबुठर बड़ सिविलियन अवार्ड पाइछंती से अवार्डर नाटिए आपण मानकु पचारिछि तेणु करी यार सठिक उत्तर हे आपण मानकर ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। मन रखंतु यार सठिक उत्तर। एक्स्ट्रा फैक्ट जानी रखंतु आपण मानकर आउ कोन कोन पचारि पारे देखंतु ऑर्डर ऑफ जायद मन रखिबे बहुत इंपोर्टेंट 2019 मसिया रे आपण मानकर दिया जायतिला किए देथिले ना UAE गवर्नमेंट देथिले माने UAE रो जे प्रिंस बा जे किंग जे से कोन करथिले हमर भारतर प्रधानमंत्री अवार्ड टिए देथिले। नेक्स्ट देखिबा आउ कोन आसपारे देखंतु ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद ए अवार्ड टी आपण मानकर सऊदी अरब देथिला केबे देथिला नरेंद्र मोदी को 2016 मसिया रे याकु मध्य मन रखिबे पूरा डिटेल मु आपण मान कहि दोछि केवल स्टेप बाय स्टेप आपण नोट करिवे मन रखिबे बारंबार देखिबे किछ असुविधा नै। नेक्स्ट जानंतु ऑर्डर ऑफ नील मन रखंतु ऑर्डर ऑफ नाइल बा ऑर्डर ऑफ नील ए अवार्ड टी आपण मानकर इजिप्ट सरकार देथिले इजिप्ट गवर्नमेंट काकू ना नरेंद्र मोदी को 2023 मसिया रे मन रखिबे को देशरु को अवार्ड हमर प्रधानमंत्री पाइछंती ताकू बहुत बहुत इंपोर्टेंट सेगुडा आपण निश्चय भाबरे जानिबा दरकार। ओके देन नंबर 9 द टॉलेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन द डैश। ता माने पृथ्वीर सबुठारु बड़ बड़ माने उच्च उच्च गछगुडीक को जगार देखा जाती मन रखिबे जो जगार अधिका वर्षा जो जगार अधिका खरा होतिबो से जगार टॉलेस्ट ट्री देखा जिवे तार सठिक उत्तर आपण मानकर इक्वेटोरियल
ରିଜିଅନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଷୁବରେଖା ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବ ବୁଝିଗଲା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥରୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସାଉଥ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ତାକୁ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ରିଜିଅନ୍ କହନ୍ତି। ସେଇ ଜୋନ୍ରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗରମ ହୁଏ, ହ୍ୟୁମିଡ୍ ହୁଏ, ତେଣୁକରି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ହୁଏ ପଚାରିପାରେ। ତେଣୁକରି ୟାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ହେଭି ରେନଫଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ବୁଝିଗଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଦେଖିବା। ଓକେ, Number 10. Which sector has the highest allocation of Odisha's budget 2025-26? तामाने ओडिशार बजेट 2025-26 मसीहार जो आसीथिला सेइथिरे को सेक्टर को अधिका एलोकेशन दिया हैछि। ताले हाईएस्ट एलोकेशन आपण मानकर प्रोग्राम एक्सपेंडिचर जो कि 1,70,000 कोटी टंकार एलोकेशन कराइछि मन रखिबे। एक्स्ट्रा फैक्टर जानी रखंतु आम भारतर को सेक्टर को बा को मिनिस्टर को हाईएस्ट एलोकेशन दिया हैछि सेटा होछि आपण मानकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बा डिफेंस सेक्टर रे मन रखिबे हला। जदि स्टेट पचारे ताले आपण मानकर उत्तर कहि देली, पुनी सेंट्रल पचारे ताले मध्य डिफेंस याकु मध्य जानी रखंतु। ए क्वेश्चन गुडा पिला माने मु पूर्व शिफ्ट एनालिसिस रे कहिथिली तांकु जो माने पढिथिबे तांकर निश्चय भाबरे एग्जाम भलो हिथिबो बुझि पाइले पिला माने। Then number 11. The type of unemployment mostly found in India can be characterized as dash. माने भारत रे मैक्सिमम टाइम रे हमर जो अनएम्प्लॉयमेंट देखा जानती सेगुडा को कैटेगरी रो सेगुडा होची आपण मानकर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मन रखियो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट हला। देन नंबर 12. Which article of Indian Constitution deal with the state executive? State executive आपण मानकर आर्टिकल 153 रु 167 भितर रही थाई। याकु मु पूर्व शिफ्ट एनालिसिस रे कहिथिली देखंतु गवर्नर पई मध्ये आपण मानकर पचारि पारे केते रु केते आर्टिकल 153 रु 162 आर्टिकल भितर आपण मानकर गवर्नर प्रोविजन रहिछि। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिबा। ओके, नंबर 13. Which article provides for the establishment of administrative tribunal? माने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गठन पई केते नंबर आर्टिकल रे तार प्रोविजन रहिछि हला। माने केते नंबर आर्टिकल हमकु निर्देश देई थाई ना ट्रिब्यूनल टे तयारी करिया पई। आपण मानकर सठिक उत्तर हे जीवो 323 ए एवं 323 बी। ता माने 323 ए आर्टिकल आ 323 बी आर्टिकल रे आपण मानकर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रो प्रोविजन रहिछि। मने रखंतु एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आपण मानकर को मिनिस्टर अंडर रे आसी थाई एटा मधो पचारि पारे। ताले यार सठिक उत्तर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ता अंडर रे आसी थाई। याकु निश्चय भाबरे आपण माने जानि रखितांतु। आ एक्स्ट्रा फैक्ट जानि रखंतु एनजीटी माने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सीटा आपण मानकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 मसिया रे आस्तिला। एटा गोटे आपण मानकर ट्रिब्यूनल जार हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली रे रहिछि बुझि गेले। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिबा। ओके, Number 14. Which article deals with the rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan? ता माने पाकिस्तान रु भारत को आसीथिबा जो माइग्रेट माने जो शरणार्थी माने सेमानंकु हमर नागरिकता प्रदान करा जाय केते नंबर आर्टिकल रे तार प्रोविजन रहिछि बोली आपण मानकु पचारछि। तेनु करी यार सठिक उत्तर हे जिवो आर्टिकल 6। मन रखियो पिला माने आपण मानकर पार्ट 2 रे आपण मानकर सिटीजनशिप रहिछि। याकु मध्य मन रखिबे सिटीजनशिप आपण मानकर आर्टिकल 5 रु आर्टिकल 11 भितरे यार प्रोविजन रहिछि। तेनु करी यार सठिक उत्तर आपण मानकर आर्टिकल 6 हे जिवो बुझि गले पूरा क्लियर। चलंतु नेक्स्ट प्रश्न को देखिबा। नंबर 15. व्हाट वाज द फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी दैट रूल्ड इंडिया? ता माने केवल जदि इंडिया पचारे ताले आपण मानकर स्लेव डायनास्टी जे पिला माने मोहम्मद घोरी मने पड़छि आपण मानकर 1192 मसिया रे युद्ध होइतिला हला द्वितीय त्रिर युद्ध। ता पाखरु जितिकिरी से मोहम्मद घोरी प्रथम थर पई भारत रे कोन करथिले ना शासन आरंभ करथिले। किंतु को वंश पचारिले स्लेव वंश होई जिवो। याकु मध्य मन रखिबे याकु मामलुक डायनास्टी मध्य कुआ जाय मन रखिबे हला। आ एई वंशर फाउंडर के थिले ना कुतुबुद्दीन ऐबक जे कि मोहम्मद घोरी रो जने सेनापति थिले। आ कुतुबुद्दीन ऐबक आम दिल्ली रो कुतुब मीनार को स्थापना आरंभ करथिले। याकु मध्य मन रखिबे। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित मु आपण माने कहूची केवल ध्यान देकी सुनंतु नोट करंतु किछ असुविधा नै। ओके, नेक्स्ट नंबर 16. व्हेयर वाज द इंडियास फर्स्ट बायो बिटुमेन हाईवे इनागुरेटेड? मने रखंतु पिला माने बायो बिटुमेन कोन? बायो बिटुमेन माने बायोलॉजिकली जो बिटुमेन सॉल्यूशन को यूज करी रोड कंस्ट्रक्शंस करिया प्रक्रियाटा होची आपण मानकर बायो बिटुमेन हाईवे कंस्ट्रक्शंस।
এইটা ଆମର ଭାରତର କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଗପୁର ସହର। ମନେ ରଖିବେ, ନାଗପୁରଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଗାମୀ ସିଫ୍ଟରେ ପଚାରିପାରେ ପାର୍ଟିକୁଲାର କୋଉ ରୋଡ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ନାଗପୁର ମାନସର ବାଇପାସ ରୋଡ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। କୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଚାରେ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବେ? NH44, ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ 44 ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। କେବେ ଇନାଗୁରେସନ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ କେବେ ହେଇଥିଲା? 21 ଡିସେମ୍ବର 2024। ଡେଟ୍ ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇ ରୋଡ ଯୋଉଟାକି ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବେସ୍ ବିଟୁମେନ୍ ସଲ୍ୟୁସନକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ ବିଟୁମେନ୍ ସଲ୍ୟୁସନକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଏ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର। ତେଣୁକରି ଏଇ ରୋଡକୁ କିଏ ଡେଭଲପ କରିଛି? ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ CRRI ଏବଂ ପ୍ରାଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ, ଏଇ ଦି ଜଣ ମିଶିକିରି ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାୟୋ ବିଟୁମେନ୍ ହାଇୱେକୁ ଡେଭଲପ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 17, ଉନ୍ନତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଡ୍ୟାଶ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉନ୍ନତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ। ସେ ଅଭିଯାନ କାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ? ନା ଡେଭଲପିଂ ରୁରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଥ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ। ତାମାନେ ଆମ ଭାରତରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ବି ଗାଁ ସବୁ ରହିଛି, ସେଇ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମର ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ ରୁରାଲ ଏଜୁକେସନକୁ ଡେଭଲପ କରିବା। ମନେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ କେତେ କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରୋଭିଜନ ରହିଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କ'ଣ କରିବ? ନା ଏଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 5ଟି ଗାଁକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବ ନିଜର ୱିଲିଂରେ, ମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ 5ଟି ଗାଁକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବ ଆଉ ସେଇ ଗାଁର ଏଜୁକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟାର ମାନେ ଉନ୍ନତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା 2014 ମସିହାରେ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 18, ଇଣ୍ଡୋ ଗେଞ୍ଜେଟିକ ପ୍ଲେନ୍ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ ବିଟୱିନ୍ ଡ୍ୟାଶ। ଇଣ୍ଡୋ ଗେଞ୍ଜେଟିକ ପ୍ଲେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତେଣୁକରି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପେନିନସୁଲାର ପ୍ଲେଟ୍ୟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହିମାଲୟାନ ପ୍ଲେଟ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ୟୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ଆମର ଗେଞ୍ଜେଟିକ ପ୍ଲେନ୍ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ଲେନ୍ଟିଏ ବା ଏଇ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଲୁଭିଆଲ ସଏଲରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ଭାରତ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ ଏଇମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୋଉ ନଦୀ ଇଣ୍ଡୋ ଗେଞ୍ଜେଟିକ ପ୍ଲେନରେ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ନଦୀ ରହିଛି, ଇଣ୍ଡସ୍, ଗଙ୍ଗା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇ 3ଟି ଇଣ୍ଡୋ ଗେଞ୍ଜେଟିକ ପ୍ଲେନର ମେନ୍ ରିଭର। ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡୋ ଗେଞ୍ଜେଟିକ ପ୍ଲେନ କହୁଛେ, ୟାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ନର୍ଦାର୍ନ ପ୍ଲେନ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ନର୍ଦାର୍ନ ପ୍ଲେନ ରିଭର ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିକେ ସେକ୍ସନ। ଡିଟେଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଦେଲି ପିଲାମାନେ, ତେଣୁକରି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଓଡ଼ିଆ ସେକ୍ସନକୁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ରୂଢ଼ି, ଅନୁଚ୍ଛେଦ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଫ୍ଟରେ ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଇଂଲିଶର ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍, ସିନୋନିମ୍, ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଫ୍ଟ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଡିୟମ ପ୍ରାଇଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଫ୍ଟରେ ଆସୁଛି। ପ୍ୟାସେଜ ଆପଣମାନଙ୍କର 3-4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ। ଆକ୍ଟିଭ ଟୁ ପ୍ୟାସିଭ ଭଏସ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଫ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ରିଜନିଂ ସେକ୍ସନକୁ। ରିଜନିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ ରିଲେସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଫ୍ଟରେ 2ଟି ଲେଖା ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ। ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ 3-4ଟି ଲେଖାଏଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ। ସେହିପରିକା ଆପଣମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ସିରିଜର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। କୋଉ ସିଫ୍ଟରେ ଆଲଫାବେଟ୍ ସିରିଜର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ମିରର ଇମେଜ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ। ଷ୍ଟାଟମେଣ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନର ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ରିଜନିଂ ସେକ୍ସନର ଏଇସବୁ ଟପିକକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସେକ୍ସନକୁ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନର 3-4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସିଭ ଡିସକାଉଣ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ। ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରେନର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମିକ୍ସଚର ଏଲିଗେସନର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାତ ମୁଠାରେ ରଖନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଲା? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଫ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ ସରିଯିବ ସେମାନେ ଏଇ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆନାଲିସିସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନର ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ନୋଟିଫିକେସନଟିଏ ଚାଲିଯିବ। ବୁଝିହେଲା? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।